Kilagyuning ipaampalinganak panimbanan ng Espiritu. Amen. Makanano ko may biyasang magdesisyon. Kaya eskwela, tiruda ka tang magdesisyon. Siguro, tiruda ka tang subjects. Tiruda ka tang mag-exam. Problem solving. Pero tiruda ka magdesisyon kay eskwela. Ating subject kay eskwelang decision making. Alaman yata, eh? Okay bali, tiruda ka tang magdesisyon. Minsan po, naman may magmayabang ko, minta ko po Amerika. First time ko minta Amerika. Yata po miras ko Amerika, baik pampari yata kanito, 1995. King Anaheim, California. Malapit siya po ita keng gay, keng muwanta. Yatang Park Maragul. At yung host mi po, yung lagyon itang ima, Ate Goni. At tatandaan ko pa, first time ko po Amerika. Migising ko. Kabat sasadya na akong anmusal. Nga na po ang Ate Goni, itang host mi king Amerika. Father Deo, nanong mas buri mo? Kape o chocolate? Pagdesisyon na ako. Siyempre, magdesisyon ko po. Anak na akong tatang ko. May ligyo kayong kape. Ay, coffee po, kape. Kaya bata ng ating Goni, my host. Ay, Father, chocolate na mo. Denan kaya pang marshmallow. Masating kaya ka yung kape. Masating kaya ka yung kape. Kaya bata kong kasiping at chinchona, bayon Dinawi kaya chinchona. Kitna na ako pa mo, ha? Iya mo rin pala yung magdesisyon. Mamiro ko mo po kanita, pero pag-desisyon na ako, buri ko kape, pari na ako kanita po Sabi na, Ali, maso sa tigya kayong chocolate. Ang iya mamiro ko mo po, nenggay, pwedeng makanyan. Deng anak, magdesisyon lang. Pero kento to, pag-desisyon tala. Nga na ning Ebanghelyo, why do you not judge for yourselves what is right? O tayo ba lumusgan, pagdesisyonan, yung sariling makakayap kaya ka? Why do you wait for others to judge you? O kailan pa yung iwes, dala mo pa kayong hukom, yung kaya kang problema, o kaya kayong pami kaintindi bilang may kakapatid o pamilya, o may siping-siping balet, may kakalukuran, o may abe-abe kayong negosyo. O tayo ipadesisyonan, di kayo namo. Sabihan nyo. Nga na pinita nga basa ko, if you do not decide, others will decide for you. Nung ka magdesisyon, deng aliwa, ilang magdesisyon para kayo. Faith can change your life if you don't take care of your own life. Nang kaya sabihan, pa kanyan talaga, swerte-swerte mo yan. Medyo tutuya naman po ito. O ba't paboren mong bibiye keng swerte mo, kaya kambiyan? O te may panigobran? O te ka makipagsapalaran? O te mo biyeg to give all that you can, the best of you can, what you share. Ita po, masayang. Mananasa ng karenganak, aturwanan talang magdesisyon. Because faith can be transformed by faith to yourself and faith in God. Itang faith, taman ko yung spelling na F-A-T-E. Ito pong F-A-T-E, bro sabihin, swerte-swerte, gulong ng palad, kahit tsuka babol, kahit tsuka lala. Itang faith, taman nun. Kapalaran, talagang kapalaran. Pero siguro pwede tang palitan itang kapalaran kaya tang kasalpantayanan. Faith. F-A-I-T-H. Itang kasalpatayanan kay sarili ko, nang pumarok kita, at kasalpatayanan kay Diyos. Our faith in ourselves and in our God. At karin, etamo paboren, pitulak-tulak na kataning angin, ang popaning alon nung nutamiros, mabiyasa tasang kawe. We are good in knowledge about many things, but are we good in knowing about ourselves? About our health, about our personal life and our relationship. Kaya madakal tabalo,
Patao-taas sabi, karangalwan tao, parang bagay mga palyari. Tapos sabihan ng Jesus Kenny, ay, imbiyayo. Balo yung malalyari kay imbiyayo. Sana mabiyasa kayo na magdesisyon para sa lese. Kaya tang pamikakatawan, kaya katang personal labye, ang popa, kaya katang relasyon. Kunyari mo, bisa kami paldan. Kaya naman nila ng bala rin, doktor. Kailangan you decide it also for yourself. Diabetic ko po. Ngayon kahit ang manyaman kaya kayo, pag masanting kaya kayo, uling diabetic ko, ang yang healthy yaman, kaya kayo, alang diabetes, manusto ka na ako. Nyanin kayo po, potang makpangan ko, mamang ko, isipan ko, masalesa kaya para ka na ako yun eh. Ala na kasi tan doktor eh. Tapos sasabi ka na ako, I have to decide on my own. Otherwise, fate will decide for me. Itang bahala na. Yan ang bahala. Po pwede ito. We have to make ourselves responsible. We can make better and decide what is best for ourselves. Pwede tang pag-aralan. Pwede tang mangutang. Pwede tang paturo. We can study. We can inquire. And we can be advised. The young must be taught to decide. Even in the very beginning, they could make mistakes. Practice them to make, even learn minor decisions. Kunyari, yung anak tamong mag-choir. Then yung Little Angels Choir, mag-choir. Tipong manalbe magmamasang sisimbang online. Sabihan da po nitang metong sisimba, Father, kaswelo ko ka rin anak, mag-choir lang. Kaswelo dang pakiramdaman, anak. Magkantala talaga. Unang nang kaya ta, Father, manusto itang relang lyrics, ano? Gusto nung nanapan niya biyan, nung nandaramdam, yun ang pumakabasa pa na. Nang kaya kano, gusto yung lyrics ng kaya pa, kasi naman gusto kento. Pabren nyo po nga ako. Pabren tala pang magkamali kayong lyrics. O kaya magkamali bagya kento. Ngayon po balay ito. Datang yung panahon, they will be better than us. Huling magumsala pa, let them decide. Ako nang kaya, I feel guilty eh. Nang kaya po, tukiko mo rin paunakan ko king metong restaurant. Huling balo ko na yung restaurant ito, tsaka balo ko na yung buri ko. Agad na akong magdesisyon na yung order. Kung mangkut ng anak na ang burida. Ita palang buri ko, what I prefer, they really do not like it also. Ita kasing buri ko, pamangan diabetic, pampawan mo ito. Nang kaya, siguro, paborenta mo, ilang magdesisyon. Bakit? Datang kasing panahon, kailangan data. They will be time that we cannot decide for them anymore. Patangitano kayabe, alata na, o siguro may abroad na lang, tino sariling pamilya. Then, we will not worry about how about them, and we know that they will be in a better position knowing that they already know how to decide in a good and responsible way. This is a real sign of growth and maturity. Potang diyang halata na agyuda ng magdesisyon. Iting responsably at maya pa magdesisyon. Ating ko pong basa misa nga da, makanano kaya relasyon da rin pengari ang poreng anak? How do you define the relationship between parents and children? Apat lang mo po anong stages. Apat lang phases. Ita pong mumuna kano, potang deng anak, kaya be mo lang, 0 to 7 years old. You become authority. Authority. Dapat po tang anak la, baludan, gusto, mali, dapat, masanting. Po dapat compromise. Di ba po? Kunyari mo, yung anak, kane ka siya sa buntok. Papalub na yung gaman na kining electric fan. Abitan mo magagawan yan. Manasakit ka, gusto yan. O kaya, ating kandila, burinental na ning kandila. May tatalnan yan. Mapali ka. Yung kaipin, den tatang, mas kaya, paborin mo yung mapali. Tabalo ng mapali yan. Pero, when you are in authority, they would know what is right and what is wrong. Tamon dapat paintulutan itang gusto, ay tangi gusto, kaya ng harapan tamo. Then, ako ng halimbawa niya po. At kung meto nga kaluguran itang anak na,
medyo masya siya po talaga buntok. Ot kay ngarapan mi po, ang pungarapan na rin pengari na, penasakit niya po ining kakyalong na. Di man po kinorek ng pengari. Pag maragul da po, na penasakit niya itang anak. Ako tuwa akong bayin tao, paris presko mo po. Pero feeling ko, dapat itang tatang o yung masin, anak, gusto yan. Penasakit mo yung kaklase mo, yung kaluguran mo, yung kayalang mo, magpasori ka. We have to be authority. Yung gusto, yung mali. Kunyari mo, Keti, sisimbakay po na eh. Kunyari natin anak ka, mintala kayo, gulisak, malyari tanay po. Mamiyalong laki, okay po, mamiyalong. O nang mangya, pwede tasabihan, ko mamiyalong kayo ni. Pisang banyin ni. Mamiyalong kayo, getalwan. Because, nung paborenta mo po ito, akaugal yan da, it will reflect upon us, isn't it? Makananoda po nga balo yung gusto, ang po yung mali. Nung emanipatan kaya katamo, mas matuwada pengari. Kadwa, potang 7 years old dala, 8 years old to 14 years old, ingaws na kanu, kaya pengari, trainer. Titrain nyo na lang. Nanabur sabihin ng trainer, itang antabayanan mo lang gagawan din dapat danggawan. Kunyari mo, tuturo mo nung manuas pinggan. Tuturo mo nung mangili keng kamatis. Tuturo mo lang mamalis. Tuturo mo nung magobra. You train them. Pero in trainer, hands-on. Itang kabang manuas siyang pinggan, tatalmen miya naman yung gamat na. Kabang mangiliya, antabayanan may kayang gamat. Bangye masugat. Potang mamalis ya, kaya pa may mamalis. Apansin nyo po rin sundalos, potang mag-training la. Ninong kaya beda, itang karelang sarento, migising lang alas 4 ng ganing aldo, kaya beda yung karelang sarento, mag-jogging la, kaya beda po yung sarento. And they would be trained, they are accompanied. Kailangan talalalakwan. Lalo na karang panahon na ite, potang makanyan, alalo rin pengare, alalang kayabe, ninong mag-train karela, ninong misane karela, somebody must accompany them. Pero yung masanting po itang katlo, pota ka nung day nga anak, kain na lang. Bala mo yung edad 16 years old to 24 years old. More or less, college na lang, di ba? College. Alam mong role ng magulang? Coach. Value po rin coach. Itang mamiya lang advice, pero ela kayabe keng pialong. In basketball coach, kunyari mo, Jowers si kanita ng panahon. O na maging playing coach siya pala. Pero po tatuturo mo la, o hindi kaya kayong pialong, o hindi kaya kayong gawan, may training na lang. Baludan na yung gusto po ngali. When you are already a coach, you cannot even enter into the court. Nino po kasing coach ng Manny Pacquiao? Na? Wow, i-roach. Ne? Ang giyang pong biyasa ya, po pwedeng lungub keng court. Kunyari mo, mag-boxing lang, ba't lungub ya? So, paano yung Pacquiao? May, ma-technical ya po. Masambot ya po kayang makanyan, even when you are parents and your children are already in college, kaya ka man pwede na kahit tuki ka rin. They are on their own. Isipan mo la, ausan mo la, kukumustan mo la, pero ilan ang bala. Kasi tiro mo na la, sinanay mo na la, ngeni, you can still give them advice, but they are on their own. Makalunos na rin ang anak, college na la, tuturing tala pa rin authority, tamo mo. O college na la, bala mo, tala yalakwan. Tala pagkatiwalan. Pwedeng magkamali lang ng kay, masakit, pero there's no other way. Wari ba kanyang lareng anak? Potang 24 years old na lang, patas. Ingaws na kareng pengari, friend. Parang kaibigan ka na lang. Hindi lang pala, kaibigan ka na. Itang kaluguran da ka. Itang
pwede mong kutnan, pwede da kasopan, pwede mo lang papagdesisyonan, no ko bisang mangan, namri yung gawa, no ko bisang munta. Then, when they could decide better, we are truly parents. Janet, di ba? Tsaka Dan, yung manak nyo, lumalaki na. And when they are going through this, they're on their own. Saan di sila uwi kasi tatrabaho pa. Because you know they are in good hands because how you train them well, tiki yo pisamban, tiki yung siklod kareng matwa, sinopan nyo lang magobra, sumopan yung sumaw kareng aliwa, balo din gustuang pong mali, potandagul bala mo kakaluguran tala. But when you are a friend, you don't lose your authority. You don't lose your capacity to continue to train them. And you don't even lose the capacity as a trainer. Because being a friend, you are all of this. Eko po matatakot. O ining pana lang ining Diyos kay katamo. Uling in Diyos, niya tantiro na rin disipulo na, dintang in panahon, migbalik yaking banwa, likwa na la, at sinduda ing misyon, ing kakatang pisamban. Let this be our good news. Let this also be our challenge. Decision making. Kilaguning ipampan ng anak, panibalan ng Espiritu. Amen.